Bubagra Krit Bikramni kone fil char chi char Achaima sal belekino kaham khlaye tei hohom dodoni bisingtei pala jagai tongo luko hamkone chubachuni bisingtei Achaima sal pala jagai tongo tabu krung krung amsayo Khumulwng amsayo bo TTIPRA hapane bokhaktei Khumulwng junal habanok buskango Bubagra Krit Bikramni kone Achaima sal pala jakha as pandawo khorok noichi nukhungo ri kutung kombol bakjaka TTIPRA hapane bokhaktei teibo kang charra bazana tongkho joto bisiuno bazana phane salo tino o pandawo manjane adongrok Bubagrani mangpilo khumbogo chati musang lai panda musang lakhya pandawo manjaka TTIPRA chairman Jagadish Deburma MDC Ganesh Deburma MDC Robindra Deburma Wejun chairman Ranjit Deburma khoboi YTA general secretary Lemon Deburma khoboi kubundok pandawo manjangai nograrok nangkungmani koklam chalakya pandane kok bothmo tei satani West June chairman Ranjit Deburma saka tini sik jora tei 15 BCO kombol bakjaka tebo phane salo bakjangnai agiwa palai jigya Bubagrani birthday Bubagrani Achaima sal tinini simi phane salogo pajana ungthun obhar kongna rakha rojai simiya phane salo Kutung sari rignaibo bakjangnai obhai wansukjak tongo hunai saka West June chairman Ranjit Deburma thogo tamni hingkakai tini sini Maharaja Krit Bikram Deburma Achaima ni salno rugoi tini TTIPRA hapangbai tini sara Tripura rajyo khoboi sini Khumulwng sabjunalni andaro ebong West June ni bisingo klainai bibinno bisi 15টা bisio tini chung ri kutung mane kombol tini bakjakha teruk khai kombol sokobai khai sara Tripura wono sini je village committee tongo aro joto jagano okori kutung okasangmo jara bakjaknai tamni hingkakai sini transport ni kiso problem mabai joto sokoibai ekho ekai okathar salo tini chung o komolno bangnani bagai chung special babe mo flight bai tuboi tini chung chengai rikha tini sudu Khumulwng junal office simiya sara Tripura chini junal office no tini chini dofani gori bigara rokno o kusangmani jorawo chung tini komol ngokha o komol chung bibon koya chungmo Punjab ni Ludhiana ni chini industry department special babe khaina harei singo kaham komolno tini bagmamon bagai singmo blaike khatang thoka chini dofani lukurongno bagriman bagai sing tinoro dofare gaya tini chini komol bakthini thuruk dofani botongo wanjini botongo TIPRA satongo bibonno ngkoni community ni borongno ro sing tini yapari mankha abon bagai no blaike no sing tini tongthogo engka kai omti haikai no buskango chini 15 tarik December o eko Khumulwng stadium o chi football lungnai o football baisung butia finani kok tongo adino bo chini orani player rok bai bo srapsa thungnani kok tongo aboni bagai tinini o kathani salo ang o Khumulwng amsaine no khoboi biশেষ koira chini o mandai o Khumulwng sabjunalni andani bororongno kabang kai phaiye adino naiphinan bagai khacharo tai chini buskango tring bisi katal o bisi katalni bo jotono khaka ham yafaro chung chini junal tai sabjunalni ungoi tai Christmas ni salo jotono Prabhu Jisuni hamari mane jotono kaham kane tongmanthun tongbaithun ebong Christmas tai bisi katalni bisingtui chini dofane hamari phaitun omono diai no tini chung komol bagmani opanno blaike musangri manmani bagai chung bonobo hambai mariwo biশেষ koira chini Bubagra no blaike na hambai mariwo bini dagi mungbai bini guideline bino chung musuk kotorma wansugoi tini komol bagai chini dofani bororongno okosangma jorawo kisisa bongno kutung khlaiye manani hne chung khaklai tai tamo sanai tini bisi burum no Bubagra ni o Achaima salno chung palai jangai borom hambai পঞ্চায়েত কে প্রতিটা যত চিনি যে জোনাল অফিস দङ অ জোনাল তিনি বাগজানা একা প্রতিতে বিশিওনো जों 13 টাকা কমল বাংনাই কरै রং একা म सिमिनो पाइथा गया मनि परेब चिनि कटाल बाजेट फाइका हिंगाकाय बाजेट दुं खांगाकाय जों आफुरब जों तेबो कमल बांनाय एका आगि जे खतुं बांमाने अमति हायबो जों खतुं रबो तेबो बांनायनि बागै चिनि वानसुं दङ एबं जारा रिगनाय कया बरंनो सारिरिना बचिनि वानसुंमानि दङ Tuitanai tahu kuthang kamai kiri khasuksa Bubagra Oronggang Putut Kishul Manikuri Bufa Kini Buskago Maharaj Krit Bikram Kishul Manikyo
মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য নির্দেশনা আমদিকে মহারাজ বীর বিক্রম নির্দেশনা এবং রাধা কিশোর মানিক্য তাবুচিনি মো কৃত বিক্রম নে বিনি বুচু হুকাই বীরচন্দ্র মানিক্য রাজিসি হাপাং বুবাগ্রা কৃত বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর নে তিনি মো থ্রিমাই ছাড়ছিল না সরি ওয়ানসুকা মুতু ক্রাইনানি বাগै রাজিসি হাপাং যে টংলের not only TIPRA রাজিসি এরিয়াও যে তোমায় মুসলিম হিন্দুস্তানি বাঙালি যে কোনো অংশ নেই রাজিসি এলাকাও যে সমস্ত বসবাসকারী বিপিএল পরিবার বিগড়া খাংরা গরম কৃষিচা কম্বল কাইসানি দাম 600 নিচে তলাবো কম্বল কাইসা কোনো রুমনে মুখ কচম্মা জড়াবো হই অরজে তিনি অনুষ্ঠান খাইজামানে আঙ্ক করক সাগালাক মুতুমানো সুদাবো শিবির 1946 সাল 1947 সাল চিনি তাবো বর্তমান বুবাগ্রা পদ্ম কিশোর দেববর্মনে বিনি বুসু বিনি ঠাকো চিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ত্রিপুরা তিনি চিনি পুষ্কাঙ্গ রাজা কৃত বিক্রম কিশোর মানিক্য বুফা ত্রিপুরা যদি 1947 সাল চিনি মহারাজ বয়স আফুরু 14 বছর এডিসি চালু ষষ্ঠ তপশিল মোতাবেক তখন এডিসি এলাকার জনসংখ্যা রেশিও পার্সেন্টেজ ত্রিপুরা সড়ক তমানি 88% 88% শতকরা বাকি 12% মুসলিম বাঙালি হিন্দু মণিপুরি কিন্তু তিনি 37 বছর পরে এডিসি এলাকার জনসংখ্যা অনুপাত ত্রিপ্রাসানিক সংখ্যা কমই তমলগো বই সংখ্যা বাঙালি থাঙ্গো এক প্রেজেন্ট এডিসি বর্তমান জনসংখ্যা অনুপাতি ত্রিপ্রাসানক সময় তমেছা 84 জন তাই 16 জন বইয়ে বড় ভাবি তম ত্রিখায় হাফকা হুকায় এডিসি ভবিষ্যৎ এডিসি অস্তিত্ব পুষ্কাঙ্গ বিপদ নাই অবনাশন সচেতন মনের নাই বইবাগৈ आं एडिसिनि ताबो हापां तंनाय रगनो जनगण दङ आं सानाय दजरननि अपेक्षा खायनि बुबाग्रानि नेतृत्व बायजों एडिसि एलाकानि जत्त बरंनि बागै ट्रेक्शन वेलफेयार सामं खालायदङ चाकरि कांनांनि नियोग नीतिनि बागै वानसुक दङ एडिसिनि নিজস্ব प्रमोशन एडिसिनि নিজস্ব नियोग एडिसिनि নিজস্ব যে সমস্ত নীতি অবনতি তাবচ্ছন ওয়ানসুবিতম দীর্ঘ বছর সংখ্যা 1984 সাল 94 সাল তৎকালীন টিএমসিএস কংগ্রেস এডিসি প্রশাসন সংবিধানে যে রিজার্ভ পুলিশ চাকরি কানানি যে ক্ষমতা পুলিশ বিল 1994 সাল এডিসি অধিবেশনে বিলটি সময় বিল পাস খায় হমানি অব 1997 সাল দীর্ঘ বছর পরে রাজ্যপাল অনুমোদন লেখা এর পরবর্তী 2007 সাল রাজ্যপাল অনুমোদন দুই পুলিশ বিল কাবু আইন লেখা পুলিশ অ্যাক্ট দি ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল এডিসি পুলিশ অ্যাক্ট আইন চালু লেখা তাবুকসং অবন রুলস মাসরামনাই নীতি মাসরামনাই এই নীতি সামনে বাগে রাজ্যপাল খাই রাখা এডিসির পুলিশ বিল এডিসির পুলিশ আইন এবং এডিসির পুলিশ রুলস তৈরি করতে হলে
10 দিন ধরে কন্টিনিউ স্বশাসিত জেলা পরিষদ অধিবেশনে আলাপ আলোচনা করতে হবে। কল্পনা মহারাজগঞ্জ বাজার অনেকে হবে গুরু বাজার গুরু বাজারিয়া মহারাজ নই মহারাজগঞ্জ বাজার রাজধানী পরিকল্পনা রাজবাড়ি বাহিকা শ্রমকা নীলমহল বাহিকা শ্রমকা উদয়পুরী মুদাইবাড়ি বাহিকা শ্রমকা 14 দেবতা মুদাই বাহিকা শ্রমকা আগরতলানি মালঞ্চ নিবাস বাহিকা শ্রমকা আগরতলা রাজবাড়ি বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশির আক্রমণ খাইতে রাজা ও খান্ডালি বাগে রাজবাড়ি নিশিবি হাতলাতেই মালঞ্চ নিবাস জোড়া মালঞ্চ নিবাস নিশিবি আগরতলা প্রেমঘাটি এয়ারপোর্ট জোড়া হাকতে রামা বনবাগিনা সাহায্য মহারাজ তামিল মানসুমানি সবসময় মহারাজ কুমিল্লাও কাঁচা কলেজ খুলবেন প্রস্তাব মহারাজ ধরব চিরণী আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রাজ পরিবার বা যোগাযোগ খাইয়ে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববরেণ্য বিশ্বকবি রাজস্বী উপাধি নাই সব তিনি রাজা সং কাজের চৌ যারা রাজনীতির বিরুদ্ধে শুধুমাত্র রাজনীতির সংকীর্ণতা রাজনীতির স্বার্থ উদ্যান বিভাগে তালুক রাজনীতি ব্যবসা খাইল বঙ্গে থেকে সাবধান মতো নয় চৌধরা নদী বুবাগ্রানির নেতৃত্বে তাবু বর্তমান এডিসি হাবান মাত্র 7 মাস পারিল বাজেট খাইনি ক্ষমতা মায়াকো যিনি এক্সিকিউটিভ কমিটির 2022-2023 পহিলা রাজনী নেতৃত্ব TIPRA Motha এডিসি হাবান পাওয়ার অফ ফ্যামিলি অবল ফার্স্ট টাইম নাই বাজেট খাইজাক নাই বাজেট খাইজামানি পড়েছেন তরফ যিনি যে শান্তমানি সঙ্গে ওয়ানসুমানি মায়া ফালো অবল নাইমানি এডিসি অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বিনি ক্ষমতা নেই বিশিব যত কিছু খাইজানি ভাগে চেষ্টা খাই দেবো তবে মক্ক পরিষ্কার এডিসি এলাকাও যারা বসবাস খাইনাই যত বিভাগীন এডিসি প্রশাসন যাতে কোনো বিরোধী দল ষড়যন্ত্র রক্ষায় শুধুমাত্র ত্রিপ্রাসা হাইয়া সাংবিধানিক ক্ষমতা সাংবিধানিক যে অধিকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় বসবাসকারী সকল অংশ মানুষের স্বার্থে এডিসি কাজ করে যাবে তামখাই তরফ এটাও বলতে বাধ্য হয় মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ত্রিপুরা যদি চিনি স্বর্গীয় মহারাজা কৃত বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর 25 বছর আখাইমা 30 বছর কাইতং খাই তালুক বছর ভারত স্বাধীনতা মানে পড়েব চিনি ত্রিপুরা হাসতে কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র তংখম 14 বছর বয়স রাজ্য চালুক মাইয়া রাজ শাসন খাইমাইয়া হই বাধ্যঙ্গই বীর বুমা কাঞ্চন প্রভা দেবী ভারত সরকার বাইছে অন্তর্ভুক্তি মাঙ্গ অবলাই বুমা তালুক ত্রিপুরা আসতেও কবাংলা বড় কবাংলা রাজনীতি বদল 7 বছর বুবাগ্রানির বিরুদ্ধে কক সমান যুগকে যুগ রাজ্য প্রশাসন শাসন চালুক থাকা জনগণই থাকি পড়া মহারাজা রাজাবলী যত ইতিহাস ছায়া চুকা ছাউই রাজনীতির বিরুদ্ধে তিসারানি একটা অংশতম সাবসা রাজা কিছু খাইয়া হই রাজা কিশোর মানিক্য বাহাদুর পইরা ভারতবর্ষনী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলকাতানি শান্তি নিকেতন 100-150 বছর সেখান রাজশাসনিক 20,000 বাজেট শান্তি নিকেতনী উন্নয়ন বিভাগের আগ্রহ দেখো সাবসা রাজা কিচ্ছু খাইয়া নেই বিক্রম কিশোর মানিক্য মুম্বই তিনি এমবিবি কলেজ মহারাজ আমার উমাকান্ত একাডেমি স্কুল শ্রম দেখো মহারাজ প্রধানমন্ত্রী
Bahadur, Binimungli Punchong High Secondary School, Maharani Tulsipati School, Netaji School Samdakpuro, Maharaj Abadan Togo, Kola Sohani College, Agartulani Hospital, Jotto Maharaj Abadan, Kinto Ojugo, Rankom, Bajetkom, Lekhapara Aguja, Jankarano Hoto Maharaj, Bepok Khaimaya, Tabuk Bosara Bosho, Tabuchini Mosarkiya Maharaj, Krit Bikram Kishore Manikko Bahadur, Sarkiya Buba, Maharaj Bikram Kishore Manikko, Bharat Bosho, Tripura Rajjoni, Rupokar, প্রশাসনী মদত পায় মাননীয় রাজ্যপাল এরকম একটা নির্দেশ সেখানে ওয়ানসুব দীর্ঘায়ু আলোচনা 10 দিন আলোচনা খাইমায়া খাই চং পুলিশনি আইনি যে রুলস শ্রামায়া আমতেরা খাই চিনতা করে বকর বেকায়দা খাইতব আম বিশিত কলক সালিয়া অদারা ফাইনাই নয়ন খা কলক খাই চিনি এবিসি প্রশাসনী জান আংমানি কম্বল কামসাপানো বসকামো সংকেবো ওয়ানসুবইতব অবনীয় কম্বল প্রাণ সংগ্রাবাদী হলে নংনি থানি তাইকোনো রাজনীতিনি কক সাইয়া বর্তমান এডিসি প্রশাসনিক কক সবাইনো আনি কমো মুথাক্কা যতনো কাহান করে দংবাইদি বসকাম তাইকিসা দিনি পরেনো চিনি ত্রিং উৎসব ফাইনাই যতনো কাহান করে দংনি হলে আম সবানি নংনি থানি পাইফ্রাইয়া খুলমং ইয়াফরে আনি কমো মুথাক্কা যতনো হামবাই থেকে কম্বল বাগলাইনি পান্ডা ও পান্ডানি বরং sini o Wezuni Honorable Chairman Ronjit Brahma Tero Paimanja Pekya sini TTADC Hapang sini Honorable Council Chairman Banglan Jagdish Brahma Tero Paimanja Pekya Honorable MDC Borong-borong Gobind Brahma Tai Mandai Khumulwng Belberi Sabjuni Khoroktam Chairman Officer Tai বিশেষ করে হামবাইরওয়াতনি যে Khumulwng সাবজুন আন্দারনি যে ভিলেজ খবজাক দংমানি ও ভিলেজনি যত চেয়ারম্যান দং তাই তিনি আরো ফাইমান জাকনাই যত সিনি কামি দং ফাইমান জাকনাই অকরা চাকরা তাকুক বুকুক মা বাবুনি সমান সাকসালাই খাকাহাম হামজং মুঙ্গাফারৈ তিনি আরো রাজনৈতিক নির্বাচনিয়া আং চিকনসা কক মোসানাই বিশেষ করে जों আরো সাইমানকা সিনি মহারাজা প্রদত্ত কিশোর বিনি ওয়ানসুকমা বিনি নাইমা বিনি সাইতকমানি বিসিংতৈ जों दाबो TIPRA Motha ADC हापाङाव आसुगै ADC हापाङाव आसुगै जों आरो बेलायखै वानसुकलायै जों तामो सामुंखायलायनाय तामो कक जाबलायनाय बहाय अनेक किसु जों जाबलायो কোন মতে সিনি যারা যে বিগ্রা খাংরা তংনাইরক বরকনো বাহাইকি जों सुबासु खाइमान अबनो मेन वान सुकुम सिनि एदिसि हापाङै अबनो रोखसावै जों तिनियाव जागावा मानखा एदिसि हापाङै बिसोर वान सुकजाका जों साइमान दङ जतनो अचिनि TIPRA एरियाव आइके विशेष করে TIPRA साराव जों ताबुक जारा जों आरो वेस्ट दंनायरक
जों ताइकिसा बुनिसे मिलिक सामस्राम फेबा जों गुबुन साइड थांनाय राव बरक ताइबो गलायखि ताइबो जुगजे ताइबो कठिन खलाय दबो हायबो आबनो जों केवनो उलसखांनिया केवनो जों निनि आनि खागियावै प्रत्येकटा विलेजनो जों वान चलायका टोटली सिनि एडिसेरो 527 एडिसी विलेज दंमोन आरो जों वान चलायै आं बिनि असंसानो यागले बो थै थांमाने बागै जों बेलायखि गोबां बिरमान खलायजा अबनो सिनि पाइथाक राजा बो अमर सबसे जने थैयै अ राजा बहाय सिनाय 184 जननि राजा जानायनि बिसिङाव सबसे सिनाय राजा होनजागौ बहाय राजा बया गालै थांमान परेनो जों ताबो चिनो तिरफ्रा हो जों सिंने सासन खालायदोंमोन चिनिबाय जों बेबाकनो सलिदोंमोन फेबा चिनो महाराज अ संसारनो अ हानो अ तंग थक्साखौनो याकारै बो थै थांमान याकनो जों अबागे चिनि बिपद फाय बनि बागै बिनि बाबु हंके Krit Bikram bini baba ni Bikram bini baba ni bumong ke Bikram bobo raja am hakena bongsa raja salai phemini obani bagani china maharaj thai thangmani bini pasa tabuk je chini maharaja produ kishor bo thai thangchok thaimani puro bo serai ingmani bagai cheng boni chini paithak raja cheng obani bagai tini bini asaimani bo je asayo sungsara phaimani thai thangman porebo boni astuasi 88 বছর মানে পরে হচ্ছে আমাকে ডিপেন্ড দङा বনে বাগै महाराष्ट्र जों असक सिनाय राजा जोंनो जेताबो बयनि दफानि बररक सिने हानो खागैमे खायै आइन पास खायने रक ब सगांबारने ब एडभान्स बहुत किछु अनेक किछु एडभान्स जा ग राजा ब जोंनो ताबो जोंनो रिजार्भ खाय खालामने हातारनि बरक কোনো দফানি বরক ও হানো পাইমে খাইবো পাস খাই আইন খাই মানক সমিত মানো বহাইকে ও রাজানে সিনি সবচেয়ে সিনাই রাজা অমনি বাগাই जों বড় মুইতো খাইयै असक কাহাম বরক असक সিনাই বরক ও সংসার সিনি বরক আসাইজাক जों हाय देब्रमा बंसवा हाय जों हाय तिप्रासा बंसवा आसाइ फैयै जों अबाहायके असक काहाम तमान परबो बिनि आसाइमा साल हाय बिनि थैमा सालक जों मुइतो खाइया पालाइजाकलिया कमाई थमाइका तामनि बागै गुबुन फातानि बरक फायै जोंनो अजागावा बेबाक मन कब्जा खाइना मन परना जों अबाहाय गति चलवा अबन बागैनो जों बना नाहालै बरम रुइ मुइतो खायै जों अबाहायके बिनि आसाइमा सालनो रसवना जारा अ गोसांमा जरावा बिग्रा खांग्रा चुकजा बररकना जों अबाहायके बिनि आसाइमा सालनि बिसंतै फायदे जों अबाहाय गोसांमा जरावा केबो गोसांमा सावै केबो फना लांमा आरियातै अबनो वानसकै सिनि महाराजा प्रदु किशोर बो वानसकै सामु खाइबाना बलाइखे जों बरम रुनाय सन्मान होय अबनि बागैनो जों जे तिनि जत बरनर जों रैमानजा जों प्रत्येकटा विलेज 12 जना से 13 तमन अबनि बागैनो जों 12 जना न जों डिस्ट्रिब्युसन खानाय अबनि बागैनो खा खामनो जत बरनर मानजे फना जे माने एडिसे हापां रै दमना जों जतनो खाबाय खुबाय सापर्ट खानाय बोसरां बोसोर जों तामु खायमान आबारखौ नायलिनाय नै हाय खा काहाम हामदो मुयाफोरै दिनैनो अ पान्डरा जतनो खाबाय खुबाय जों सापर्ट खाय चिनि महाराजा क्रिट बिक्रम किशोर मानिक बाहादुर देब्रमानि 12 ता खायै 13 ता खाय बागनानि सबो वान रिजार्भ कायसा जों रिजार्भ थानाय 12 ता डिस्ट्रिब्यूशन खायनाय सबसे अजागावा आं माननामो गमन सुंगने साइमानामो सुंगने अरमो सुंगफना आहाय माननामो सुंगना हाय जतन मानिया आं सारामो सुंगने जरा एकदम सुकजया जब तनिसे बिग्रा खांग्रा जा चुकजे बरक मानो जों रुइ मानखे साखुको तामने माने जेनु खुम चुकजे सब माने बिनि थिनि कुन फना गै अबाहाय बनि बागे आं कयनाय तिनि चिनारनि ओ डिस्ट्रिब्यूशन खायमानि बिसिङावबो जों सगाङाव नुखा दसराम आयं
tuma kami je nang pokai tengah sungai je nok tangi di lain ni bahaya berisik baik pura ini kem kering katung lah bini kecil kering berisik jeng thama pun sia mada masa saya ni berisik hanya puji hoitong mani engkai aro bini bupai mebong ni buno besar petai kun hengkau besar je kalau saya hamzat tangja bahaya berorok lai babuni lu kung hamzat tangja besar lah naik anak ini ba bahaya berorok bahaya berorok jadi kajuri tong hengkai abad jeng dorkan angkat sini spesial jadi kuda tong hengkai awal jangan pun jeng naik man kecil karena bahaya family nara iman hengkau ba balai kecil ni ubah karena kaya apa baru santai naik cana nana pun saya malah berorok boleh semua ni bagai yang odek aing nara odek sentau su wahai borok na jadi kartu itu lantai abro nang koi nai jalan saya area ni borok awahai poribar tamang borok na ta kartu borok na chile kaki taro borok puno राजनीति bu saimia borok samne dol bu saimia borok mungsa puno silia wahai borok kartu itu hangkai abro awahai jadi kuno parawo jadi tong hangkai borok na cundunan makai cai tok nai jadi tong hangkai kartu itu hangkai wahai borok na senggunai omni magai Maharashtra netrita edisi hapang phaimani sengone gwan chulai tini chungtangai o salo choice thaika tini hai salo chungo sala edisi erewon jot jagona chung tini kebu phungwa kebu TIPRA kebu sariko sung bak laina nisas takai to pheba chung jot to area o cover sreimi apana jot ta mansak cover nan bagai thang to tam ni bagai he chung saimana sini tabuk je Maharashtra Kutung Kishore tabuk je jeng raja Bubagra halai tongmani bini babo photo to bono nasib badi bini babo tabuk sini Maharashtra bini omor sokche sini officers ai joto kami ni phainai ani se okra alma baboni soman ani khajani ta bukte bukjongno belakeno hambai maru অববাই তিনি যে প্রোগ্রাম খাইজাকা নরকন কাম কাইসাই খানানিকা যে 1933 খ্রিস্টাব্দ মার সালো চিনি বুবাগ্রা বীর বিক্রম বিশ্ব মানিক বাহাদুর কৃত বিক্রম বিনি তিনি আসাইমানি সাল 13 তারিখ ডিসেম্বর আপনো রিক্সা হইন তিনি ম কাইসা প্রোগ্রাম Kelajaga cini Bubagra tidur mabai cini Bubagra produk kisu. Belai kena maya gena, belai kena bo borokno buni kostorona sinai cini Bubagra Krit Bikram Kisur Manik Bahadur bini Thimari kai sengjotono saimano 2016 তিনি 15 বছর নিশ্চয়কান তিনি অজরাও বরং মুতুমা খো তিনি ব থাই নিয়াকার জায়গা রিয়া খাই ত্রিপুরানি যত নিছে হাসপাতাল কত জিবি হাসপাতাল जों তিনি মাংলা খামু চিনি বুবাগ্রা কৃত বিক্রম অ জাগানো সরকারনো দান খাইয়া गोबां मा জাগানো বয়া ফারকা বুইনো Segi munahar jaka kebamo jaga. Cini mo hakotor Bharat ni koroksa ilim inya kheba MP libo. Cini ha tai cini mo Bharat hakotoro bini khusa jangai kebama samung humung rokomo. Oboni bagino cini jeng belai kena kono porong rena ni joramaya susukmaya hasta hapang sak naya itu cini Bubagra rono sakawal tisran ya sini anu ya borong tu boy cini Bubagra ni tanggak no buskanggo thong rokai dibai mangot sumbugu itu cini nangkup mani borokai azaga sidar zaga itu moni bagino tini belai kena hambai baro cini Bubagra no bawa sukan joto nogo rimanya pharong এবং আরো আইমা দফিকা যে প্রোগ্রাম দি ইনুরেটর তিনি নামগ্রাম জরিস প্রোগ্রাম অনারেবল চেয়ারম্যান টিটিডিসি
এবং আরো ফাইভ মাদাফিকা সিনিয়র অনারেবল এমডিসি মানগোনাं রবীন্দ্র ব্রহ্ম মহোদয় এবং ভারতীয় মাদাফিকা অনারেবল এমডিসি গণেশ ব্রহ্ম মহোদয় এবং ফাইভ মাদাফিকা বেলবাড়ি সাবজোনাল কমিটির চেয়ারম্যান এবং খুমলুং সাবজোনাল কমিটির চেয়ারম্যান মান্দাই সাবজোনাল কমিটির চেয়ারম্যান এবং ফাইভ মাদাফিকা চিনি জোনাল ডেভেলপমেন্ট কমিটিनि ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয় এবং মঞ্চ আসুকজা অন্যান্য ডিগনিটরিজ এবং আরো বিশেষকৈ ফাইভ মাদাফিকা তিনি যে ই খুমলুং সাবজোন এরিয়াनि 15টা ভিলেজ কমিটিनि बेनिफिशियारिज रक जे सुं कम्बल बानाय दङ आरो जे फैनाय रक एबं मिडिया बाय रक एबं अनलाइन कबसले बिंदा तिनि सुं माने लेभेल मेन उद्देश्य का महाराजा किरिट बिक्रम किशोर देवबर्मननि जन्मदिन पालायमु गावा जन्मदिन पालायमुनो तुइमातुइ सुं गरीब बरनो कम्बल बागरि जानाय एडिशन तरफ हইতে अवश्य चीनर एडिसी गवर्नमेंट जिनिसटा खायगा दिनै प्रत्येक सारा त्रिपुरा विभिन्न 587 विलेज कमिटी बाहाय रिजांनाय प्रत्येक जुनालनो दिनैनो जेंजाबो जेहेतु चिनी महाराजा किरिट बिक्रम किशोर देवबर्मननि 88तम जन्म दिन पालायलै दं समावबो अब एडिसिनि इतिहास कताल जे महाराजा किरिट बिक्रम किशोरनि जन्मदिन कुनुदिन पालाय जायगा गावबा चिनि एडिसन अथरिटि आं व्यक्तिगत तरफ থেকে এবং जेतु हिसाब धन्यवाद জানাবো बिनि जों जतन साइमन जन्म तो 1933 13 डिसेम्बर बेवहाय तो जों हिसाब फैनायखा 88 जन्म बार्षिकि फैयो এবং मृत्यु अंका 28 नभेम्बर 2006 बो जों बनो शुद्ध राजा हिसाब होया माने देशनि सेवक हिसाब जों महाराजा किरिट बिक्रमनो एमपि हिसाब नखा दिल्ली पार्लियामेंटनि मेम्बर अफ पार्लियामेंट हिसाबै এবং तेवबो बिनि परिस्थिति अंका जे महाराजा वीर बिक्रम किशोर माणिक बाहादुरनि फिस्ला এবং চিনি তাও বর্তমান রাজা প্রদীপ কিশোর দেববর্মনनि बुफा गाव कारणे जों अत्यंत गर्वित जे डिटेल्स फक जों चिनि अनारेबल चेयरमैन टीटीएडीसी जगदीश ब्रह्म महोदय दङ এবং चिनि एमडीसी दङ आनि जोनालनि चेयरमैन बो दङ बिनि ब्रह्मनि थाखाय जों फक खालामबाय फक सानाय आं जास्ट दिनैनि मेन उद्देश्य थारिखा हिगाव जन्मदिन पालन खालामबाय जे गरिब ब्रह्म कमल बागैनो अत्यंत एडिसिनि फार्स्ट कार्यक्रम ही बाखा खायो आं गाव सक्सेस खानाय जतन दिनैनि प्रग्राम सक्सेस खानाय जतन आं फैनाय এবং जतन अपेक्षा खायदे सुंदिनर 200 कम्बल बागैनाय आवहाय दाबे दाबे सारा त्रिपुराब्यापी दिनै रमदि खुमलुं साबजुनुका परे हयतो मानदायनो बा बेलबारिनो सिनार कम्बल दाबो फायसुबायखौ फायके आबोके दाबे दाबे माने थानाय चिन्तानि कोनो कारनखौनो जतन माने जायो इ प्रग्राम चिनि वीआईपी रक गावनि मूल्यवान समय नष्ट खायो फाइ मागाफैनोबो आं धन्यवाद जानांगौ এবং जतननो तैसा प्रग्राम खालामबाय जों आरो चालु खालामनो बागै जतन आं आसा खायो आसा बायनानै वेलकम स्पिच बाय खुलुमबाय नमस्कार बर्मा नबानि खुलुमा याफारो एमनेखे बुआनि काका आंके बबायागिनि सिमिनोसों एक संगे न तंलाय फैलायजा ताई सिनि एमडीसी ब्रह्मगोनां गणेश देव बर्मा ताई अरो तिनि मानजा फैनाय सिनि जुनालनि न भाइस चेयरमैन सुधीर देव बर्मा सिनि साब जुनालनि चेयरमैन कृपेश देव बर्मा खुमुलुं साब जुनालनि ताई मानदाय साब जुनालनि चेयरमैन बिनय देव बर्मा ताई सिनि बेलबारि साब जुनालनि चेयरमैन शान्तनु देव बर्मा न खबै सिनि अरनि साब जुनालनि मेम्बार्स सोशल वर्कर्स ताई विलेज कमिटी खुमुलुं विलेज कमिटी जरा फाइनाय जतनानि काकाहाम ताई हामजामा याफारो लगी लगी तिनि जुनाल ऑफिस नि चिनि जेबी साहेब ताई और विभिन्न ऑफिसर्स बरमबो ताई मीडिया पर्सन श्रमबो आनि काकाहाम ताई हामजामा याफारो तिनिनि
जे पान्दा खालायजामानि मनि कबुमातनरक खानायपेखा ककुंखा तिनिसिनि महाराजा किरिट बिक्रम देव बर्मा आसाइमानि साल 13 डिसेम्बर 1933 सनाव आसाइमानि हिंगाखाय अ सालनो कथार साल हिसाबै जों दिनै पालायो चिनि बुबाग्रानि दागि मुंबाय चिनि डिसि गभर्नमेन्ट आबुया फाव तंमानि बागै जों अ गोसांमानि जराव माइ आफानो किसिसा चिनि बरनो सुबानानि बागै जों दिनै एडिसि हाबां याब्रि रंखा आबुनि बागैनो दिनै चिनि अ पान्दा अर जों जगालि जाखा दिनै जे रि कुतुं बागजागानि मचे मरनिया म पान्जाबनि लुधियानानि तुबजाखा अर कोनो गया गोसानिया मा एकदम कम्पानी नो होइते न तुबजाखा जेकर मने मैन्युफैक्चरिंग नंगो आंखा खलायो कमल जुदि बाग तंमानि बिसिंगो हंगाकाय ताबुनो चिनि एडिसि हापां न पुइला मसे कमल काहाम चिनि दफानि बररनो इलवानि हने आंखा खलायो ताई तिनी चिं खुमलुं साबजुनाले आंगारो बागफानो बुसकांनि ताई सानि सातामनि चिनि कमल सफैबाय थाखाय प्रत्येकटा साबजुनाले आंगारो जे विलेज कमिटि दंगो अ विलेज कमिटिओ जों बागनाय जतनो सेम कमल न माननाय हिंगाकाय आबुनि बागै नर किसुदिन नासिंनि मा तंनाय जारा विलेज कमिटिओ बिभिन्न जागा तंनाय चिनि ताफुकसं बुफुकसं बागनाया जों चिनि गभर्नमेन्ट फाइमानि बुइनि बाजेट गोसामो फाइ हाब फाइमानि चिनि रां पैसा बकरै खा तंफानो बोखा तंफानो रिना मुसुंफानो जों रिमायां तंहा आइपानो अ केसेपनि बिसिंगो अ रां पैसा बियालनि बिसिंगो फानो जों 8,000 कमल टुबै फाइगा विलेज कमिटियाव बानायनि बागै हैगाखाय अमथिखेनो तरखाय चिनि एडिसि हाबां चिनि दफानि बररनो जों सुबानानि याबिरि रै दंगो एवं बसकांनि सालाबो जों रिनाय आं सानानि नायमाखाय मसे चिनि एडिसि नि यागो बिलाइथिनो फानकम चिनि जों सरासरि रांगो माया बाजेट दग खायि आखौै जों गोसाम बाजेट दगनि माध्यमिसे ताबो चिनो गभर्नमेन्ट चालकमा दंगो चिनि स्टाफ दगो बिभिन्न अफिस दग ब्रै कम चालकनानि मतन्या ब्लाइ खायगेनो जों उनकोनि बिसिंगो दंगो आहायपानो चिनि खा तंमानि बागै चिनि बुबाग्रानि दागि मुंबाय जों खास्राङै सामुं तंमानि बागै चिनि सामुं तरखायनो आगुबै दंगो आं अमनो नरंग मैथु खालाय दिनानि मुसुंगो जों बसकांगो चिनि 15 तारिख डिसेम्बर पुइला एडिसिनि दैमाबाय दैदुरमाबाय चिनि अर खुमुलुंग माठो चिनि फाइनाल फुटबल उंनाय अदिनगो अ आमसाइनि लुकुरक विशेष करे खुमुलुंग साबजुनालनि आन्दानि लुकुरक दल दलखाय फाइबायदि आदिनो बाइसं बुतिया फाइसक फैनाय जतनि फुटबल थुंनाय करं बबा दिनो र किसा स्रापसा थुनिफानो मानो नरक बनो आगे फटोरको लुखना आदिनो ब फाइना बब थुनिनाय स्रापसा चिनि खेला रगाय बिनि खानावो एके आबुनि बागै नरनो सिकां बायरल जों दिनै फादै लुयै नरनो याफारि आदिनि फाइनानि बागै जों कसारखा एकाकाय बसकांगो चिनि त्रिं बिसि कतान फाइ दंगो अ त्रिं बिसि कतानिबो जों नरनो चिनि जुनालनि होइते सिकां बायरनो चिनि खाका हामते हामजामा याफारि दिनै गाहाम गोनांखाय दंमोन प्रभु जिसुनि हामारि माने चिनि दफानि बररो बयबे सातक जागै दंमानि बयबे हा सेक जागै दंमानि मानथाय सेक जागै दंमानि जों लक्षितु अमनो चिनि क्रिसमासनि सालो सुरिनानि मुथु अमबानि कबमा नारखा आंखाय तमो सानाय दिनै गोबां साजांनाया एकाकाय जों दिनै अ पान्नानि बिसिंखै किसिसा जे चामु अबतनरनो जों ताबो बाग जागै दंगो एकाय अ पान्ना पाइमानि यागोलनो चिनि बरम गोनां TIPRA चेयरमैन जगदीश देव बर्मानि याकिनो जों दिनै पुइला चिनो कमल बांमानो जों चेकनाय आबानि यागोलो चिनि बरम गोनां MDC ताई साबजुनाल चेयरमैन रंनो खबै
jotono tini normi thani o kesangmani jorabo